Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. गुनाह शात तुम्हार दवन आलमीन इम्तिहान गने गाइते इम्तिहान इमुलो क्या इल्जा प्रशत सगने तौबा तस्मे बिला के तौबा दवन आलमीन इमु दरगाह लो दे जाए तो संते जमाते आमीन दवन गिरा उदारिया नतांग के दानिया नतांग के ते हकुलो दुआ चन आचार्य दुआ चन मरीन دعوة مكة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة ماء وتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إلهي چاري بچارگان کو إلهي رحمتي بر بندگان کو داوندا سادات یار ما کو رحمت یک نظر درکار صلى الله تعالى على خير خلقه والطيبين والطاهرين آمين يا رب العالمين خداوند عالمین آمیت میمت امتحان گنه که دمانمی گنامی اپرنوم کتے ملکتم بلا متانتی آمین بیرمان عالم اسلام رو اسماعیلی بان کے Uyon imo hifz aman ul orute Berman ulman banke ulki chimulo utolo beram lamis banke Khudawanda alamine weke imo hifz aman ul orute Mane salamati nimichin har hin khushi wa khurami ka zindagi basaratas nasibatis وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ناران
İslam'ı değil. İslam'ı değil. هذا شيء Dua mı içecek? Amin. Amin. Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015 @gmail.com, gbheraldnews @gmail.com.